आगु जावाक अवार्ड केमिति प्रेरित कला आगुर अभिमन्यु भाई दास थे अभिमन्यु तापर अभिमन्यु भाई आस से गोटे ना चेंज है शबर शेष साथी एमती गोटे चिंताधारा साधारण लोक मन में आसवा आजिकल स्वार्थपर दुनिया रे भारी कष्ट आपण मन में यहाँ केमती आसला कि पैसा पाई ना जाना कि खाया पाना कि बहुत जिन देखिए मन इच्छा कला आम से समय डिसाइड कलु आम किसी गरीब को बापा मोर आम किसी मासक जी इनकम हो 2000 टका आम गोटे गरीब लोक को दबा सफलतार परिभाषा कौन आपण मत सफलता कहले कौन बुझंती जीवन क्षेत्र ये गोटे जिनस मुझे सब श्रेय दे भगवान को से भगवान को आशीर्वाद आमको आज गोटे परिचय मिली सब श्रेय देवा चाहिए। कैंसर वार्ड कथा कहले लोक साधारणतः भय करती काले कौन इन्फेक्शन हो कौन हो ये भय लोक मन में आपन को भय लगे जिते आप सेवा कर सब भल पाए रोग को गोटे लोक असुविधा आसी सी जिते बड़े जहाँ हो मुझे सेवाटा को बहुत भल पाए जिते प्रशंसा मिली प्रथमे वाह अभिमन्यु बढ़िया काम सेतेबेले केमती लगी प्रथम जिते प्रशंसा पाई से बहुत भल लगी समाज सेवार धन बड़ ना मन बड़ अभिमन्यु यदि कौन सेवा धनर कौन आवश्यकता ना जदि आपंकर इच्छा थी जिते गोटे रोगिणा बापा माँ को पिला माने छाड़ दे पड़ाती से आप केमती अनुभव करती से स्थान समाज एत तलू तल आसी गलानी बापा माँ को से से बुझा शक्ति ना बापा माँ को बुझेक नापी सेवा भितर शंखा सिंदूर भी मागी जो दिन ही देली से देला पर डेथ है गोटे पटे समाज सेवा गोटे पटे परिवार केमती समतुल करी आपण चलती रास्ता मो परिवार मो भाई अच्छी बंधु अच्छी सान भाई मैंने अच्छा से लोक पाक न गले किए आसो जदि आज अभिमन्यु दास सेवा न करूँ समाज सेवा न करूँ कौन करूँ मुझे गोटे से बही बंदाल होगी रही था। नमस्कार दर्शक बंधु ओटीवी पॉडकास्ट को स्वागत करुछि मु दुर्गा माधव। दर्शक बंधु आज आम गहन रे अछंती सेमिति समाज रो जणे अजणा नायक आउ आमे कहि परिबा एकाधार रे से समाज पई उत्सर्गीकृत मनीष से होचंती कटक रो अभिमन्यु दास। अभिमन्यु बाबू आपन को स्वागत करुछि आज रो पॉडकास्ट को। नमस्कार। नमस्कार केमति अछंती आपण? बहुत भलो। अभिमन्यु बाबू आपण पिला बेले कोन हबा को स्वप्न देखिथिले आ आज हेइचंती कोन? पिला बेले तो मुझे किसी भी भाभी नी कौन हेबी बोली। अच्छा कहीं पिला बेले मुझे दुष्ट थी पढ़ापढ़ी कर बापा हमारे माड़ खाई किंतु आज भगवान जो जगार आसबार पहुँची मुझे भाभी नी जे मु कौन थी ए कौन हेलेनी बोली। अच्छा पिलादिन केमती कटी दुष्टाइम पूरा बहुत दुष्टाइम थिला पाठ पढ़ु नथिली अन्य माछ धरिबा ये करबा सब नुचेकी छोट पिला कोठी कटक रे रहउथले ना कोठी पिला बेले गाँ रे थिलु वर्षे कटक रे गाँ कोठी आली दसीपुर पुनी कटक केबे आसिले मैट्रिक पास कला परे मु कटक आसिली एबिन आगुर भी एठी पढुथिली तापरे जेत हमर घर सेतले बापांकर बहुत बॉर्डर थिला सेतमे हम रोजगार सेम नथला केते भाई भौणी थिले आपण आमे 3 भाई 2 भौणी किंतु मो बापा 5टा परिवार चलाउथिले। अच्छा सेतमे हम बहुत अभाव अनटन थिलु से किसी दिन गाँव पढ़ी कले ना कले जस्ट कौन कि भगवान मत मैट्रिक 233 रे पास और 233 रे पास कर पढ़िया चाहिए घर परिस्थिति मु +2 पढ़िया चाहिए किंतु से समय बापा 1100 टका है पढ़ी पाइलिनी। अच्छा घर परिस्थिति भल नाला मुझे चेष्टा कली काम करने कौन काम कले प्रथमे मु गोटे जगार कालकाटा जाइली सांगरे गोटे जनकर ऑफिस रे काम करिया को किंतु दुर्भाग्य सेठी किसी दिन कला परे मते कहले जे ऑफिस काम करे तापर मते घर झाड़ू फाड़ू मारिया देले इवन भी गोटे ऑफिस रे काम रे मते अन्य जन फसिया चेष्टा कल तापर सेठी मु देखिले मो पई काम न तापर पुनी कटक पळे आस्ते कटक रे केमती यात्रा आरंभ कले जते बेले आपण कटक आसिले कटक रे तो घर नथिला सेते बेले आज्ञा केमिति पुनी निज यात्रा आरंभ कले पाठ सेट बेसी पढ़ी नथिले तो केमिति पुणी कटक रे निजको बंचई रखिले कटक रे बापा थिले। अच्छा हमर गोटे प्रेस थिला प्रेस माने प्रिंटिंग प्रेस थिला जेत मो सात बा आगु डीआईएस ऑफिसर पियन थिले तार बापा अंकर प्रेस थिला पैसा बेसी नथिला किंतु मु आसिल जेतले मु देखिली किछि न करिया पड़ियो पाठ तो पढ़लिनी किछि करिया चेष्टा कली मते बापा हाईकोर्ट पर कटक लॉ हाउस अछि मो से जगह रे 300 टंगार मते आगे सेठी जगह गोटे दुकान सेल्स फाइनेंस रे काम करथिले। आज आपण जने समाजसेवी भाव में अनेक स्थान रे परिचित पूरा किंतु ये समाजसेवी भाव कौन स्वप्न देखी जे मु समाजसेवी हेबी
ନାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ହେବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ରହିଲି, ବାପାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖିଲି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବାପା ନ ଖାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ମୋ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲିକି। ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ସେବା କରିବା, ଆପଣ ତ ଅନେକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯଦି କେହି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କେହି ରୋଗୀ ଆସୁଛି, ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଦେବଦୂତ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ ଆସିବା ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଯେହେତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି କିଛି ତାର ମାର୍କେଟିଂ କଲି। ମାର୍କେଟିଂ ମୋର 2002ରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋର ସେଠି ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡନ କଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବୁର୍ଲା ଯାଇଥିଲି, ବୁର୍ଲାରେ ବି କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବନି, ମେଜର ଅଛି, ଆପଣ କଟକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି 2-3ଟି ବ୍ଲଡ଼ ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ 2-3ଟା ମିଳିକି ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇକି କଟକ ଆସିଲି। କଟକର ଅପରେସନ୍ ହେଲି। ଏଠି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଗୋଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲି ବେଡ଼୍ରେ 8 ମାସେ ପାଖାପାଖି, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଖାଲି ପେପର ପଢ଼େ। ଦେଖିଲି ପେପର ବହୁତ ଅଘଟଣା କିଏ ପଇସା ପାଇ ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଖାଇବା ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖି ମନ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପଇସା ବହୁତ କମାଉଥିଲି। ଆମେ ସେଇ ସମୟ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ଗରିବକୁ, ବାପାଙ୍କର ମୋର, ଯେ ଆମେ କିଛି ମାସକୁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେବ 2000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେବା। ତେବେ ଏଇ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ପରିବାରର କେମିତି ସହଯୋଗ ରହିଛି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ପରିବାର ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ କାହିଁକିନା ନିଜେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆମେ ଦିଅ ଯାଇକି ଆମେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲୁ। କେବେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ପରିବାରରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ଅବିକା ଆମର ତ 3 ଭାଇ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଏକାଠି ବି ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଅବିକା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାପା ମା ତ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା। କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳେ ପରିବାରର? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ପୁଅ କେମିତି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବାପା ଏମିତି ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଏତେ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହଉ, ପୁଅ ବି ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କି କୌଣସି ପୁଅ କେବେ ଚାହିଁବନି ବାପା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରୁ, ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇছে, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। କାହିଁକିନା ଏବେ ମୋ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ଥିଲେ, ଏବେ ସମାଜସେବୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଏତେ ଦିନର ଯାତ୍ରା, କେମିତି ତା ଭିତରେ କେତେ ଘଟଣା ଅଘଟଣ ସବୁ ଘଟିଛି, ତ କେମିତି ଆସିଲେ ଏତେ ବାଟ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ତ ସେବା ଲାଇନ୍ ସେ ପେପର ପଢ଼ିକି ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କଲି। କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯିଏ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠେଇଲୁ, କିଏ କପଡ଼ା ନେଇ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଉଥିଲି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆର ଭିତରେ ଆମ ଘରର 4 ଜଣ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ବୋଉ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଥିଲି ମୋ ବୋଉ ଡେଥ୍ ହେଲେ, ତାପରେ ମୋ ନିଜ ଦାଦା, ଏବଂ ତାପରେ 2003 ମସିହାରେ 4 ମସିହା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ଲାଷ୍ଟ ମୋ 2009ରେ ମୋ ଭେଣେଇ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଲିଭର ସେରାସିସ୍ ଥିଲେ, ସେଇଟା 8-9 ମାସ ଭେଣେଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ସେଠି ଦେଖା ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଠି ଆପଣ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିଭେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି ଆଖିରେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅର୍ଥ ତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ ସରକାର ସବୁ ଫ୍ରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା? ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଘର ସେଥିରେ ରୋଜଗାର 1,80,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭେଣେଇ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଫେର୍ ବି ତ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସିନା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ସେବା କରୁ କରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋତେ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଫଳତାର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ସଫଳତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଆପଣ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ମନୋବଳ କେମିତି ଦୃଢ଼ ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି? এইথিপাই সফলতা তো মু সবুলে বাপা মা তার ভগবানকে শ্রেয় দেবি কারণ সে কর্ম আপনার মতো অভিমন্যু ভাই গোটে সমাজসেবীর পরিচয় আপনার দেছেন মু কেবে নিজে কেবে সমাজসেবী মু কুহেনি কোণে জায়গা মতো ভাল বি লাগেনি কারণ মু সবুলে কই ভগবানଙ୍କର গোটে কর্ম আমি দিয়েছেন আমি নিষ্ঠারে সেটা করা কিন্তু সফলতার যে কৌଛନ୍ତି এই গোটে জিনিস মু সবুলে শ্রেয় দিয়ে ভগবানকে যে সেই ভগবানকে আশীর্বাদ আমুক আজ গোটে পরিচয় মিলিছে যে তাঁকু হি তাঁকর সবু শ্রেয় দেওয়া চাহে।
ଆପଣ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମାଜସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିବେ କ'ଣ କରୁଛି ସମାଜସେବା ନିଜେ କିଛି ନ କରି ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ତ କିଛି ଏମିତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି କାହାର? ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଆସିଛି ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଶିଖେ, କିଛି ଜାଣେ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ ଦିଏ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ବଳ ଦିଏ କି ନା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କିଛି କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ ବୋଲି ଆତ୍ମାର ସହିତ, ସେପାଇଁ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ କରିବେ, ନିଜେ ବି ସମୟ ବୁଝିବେ। କାହିଁକିନା ସବୁକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଜାଣିଛି, ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ଠାର ଆପଣ ଥିଲେ ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଆଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଇଫରେ ହେବନି। ଆପଣ ସମାଜସେବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି? କାମ ତ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ହଁ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଥମେ ଶବ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଶବ ଆମେ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଟଲିରେ ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପୋତୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଣିକି ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଶବକୁ ବି ଆମେ ନେଇକି କରୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛି କି ଏବେ ବହୁତ ଯୁବ ସମାଜସେବୀମାନେ ଆସିକି ଆମ ଶବର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଇମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ୱାର୍ଡ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଭୟ କରନ୍ତି, କାଳେ କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଭୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସେଠି ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି, ମନରେ ଆସେନି ଡର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗେନି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ରୋଗକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଥାଉ, ମୁଁ ସେ ସେବାଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆଇଲେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କରିଚାଲିଥାଉ। ଆପଣ ସମାଜସେବା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଘଟଣାଟା କେତେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ? ପ୍ରଥମେ ମୋର ମନ ଅଛି 2003 ଭିତରେ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ପେପର ପଢ଼ିକି ତାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ଦେବୁ ବୋଲିକି ମୋର ମୋ ମିସେସ୍ରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଖୋଜିଲୁ। ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲୁ, ସେଇଠି ଦେଲେ ପାଇଲୁ, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଲୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେକୌଣସି କାମ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ସେଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆମ ସାହିରେ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 2006-07 ମସିହାରେ ଟିଭିରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ତା ପରଦିନ ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଟିଭି ରୋଗ ଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଘୃଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେଇକି ସଂସ୍କାର କରିଥିଲୁ। ସେଇଠି କଲା ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଲା ଯେ କଲା ପରେ କିଛି ପଇସା ବଲା, ସେ ପଇସାରେ ଆମେ କିଛି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏ ଯେଉଁ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଯିଏ ବି ଅନୁଭବ କରେ ସେ କରିଚାଲିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିବ ପ୍ରଥମେ, ବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଢ଼ିଆ କାମ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ବିଷୟରେ କହେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ବି ଲାଗେ। ପ୍ରଶଂସାଟା ସେଇ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିନ୍ଦୁକ ରହିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମାଜସେବାରେ ଧନ ବଡ଼ ନା ମନ ବଡ଼ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ ଆସିଗଲେଣି, ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ ବଡ଼ ନା ମନ ବଡ଼ ସେତେବେଳେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ ମନ ବଡ଼। ଯଦି କୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ଧନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ସେବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧନର କୌଣସି ନାହିଁ, ମନ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମନଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଆପଣ ଧନ ନଥିଲେ ବି ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହୋଲି ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ସମସ୍ତେ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଆରାମ କରନ୍ତି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଖୁସି ମଜା କରନ୍ତି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଟକରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ତ ନଥାଏ, ଏ ମନ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ ହସ ସାଉଁଟିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2012 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକ ହୋଲିରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ବନ୍ଦ, ଲୋକ ପାଉଁରୁଟି 10 ଟଙ୍କାକୁ 20 ଟଙ୍କା କିଣୁଥାନ୍ତି। ଏବେ ସିନା ସବୁ ଦୋକାନ ଆହାର ଫାହାର ହେଲେ ସେଟା କିଛି ନଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 500 ଲୋକ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 500ରୁ ଆଜି ଲୋକ 5000 ଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେଠି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଡକ୍ଟର, କିଛି ସମାଜସେବୀ, କିଛି ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କିଛି ଆର୍ଥିକ, କିଏ ଡାଲି, କିଏ ଚାଉଳ, କିଏ ପରିବା, କିଏ ପତ୍ର, ସେଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆମେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁ। ଆପଣ ସମାଜସେବାର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? କେମିତି ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସମାଜସେବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ?
प्रकृत में समाज सेवा मुझे किसी भी सब जानी कि सब कर्म को बेसी इम्पोर्टाट दे था गोटे लोक को खुशी देवाई असुविधार समय ठिया हेले ताको जो आनंद मिल से जो आनंद आम पाइले आमको सहीटा लगे सब खुशी से आपण मैंने समाज सेवा कहते आम से गोटे खुशी अनुभव करूँ जे जहाँ गोटे लोकटे उपकार कलु से खुशी है सी हूँ आमर खुशी। आपण केबे भाबिले निजे अनुभव कले जे एइटा ही मो जीवन पथ हेबो जे मु समाज सेवा ही करिवि आ एइटा ही मो जीवन पथ 2003 आरंभ करी सत किंतु विशेषकर 2006 रु 2टी शव पड़ला मत आस्ते आस्ते बढ़ला प्लस 2009-10 जो कैंसर आम जो घर लोक देते से समय मुझे देखिली से अनुचाप कर नटू बेसी त्याग कली लाइफ कि ना मुझे बाछी आईटा किसी करी घर तो जमी भगवान चलाउछन्ति तमाने आचार्य हरिहर कैंसर इंस्टीट्यूट सहित आपणकर संपर्कटा जोड़ी है केबे ठारु प्रकृत 2009 रु आज 2025 गला आपण निरंतर भाव से प्रथम जाऊली मास को 5 दिन जाऊली 10 दिन जाऊली कि 2010-11 टू कंटिन्यू चलली रोगी मानकर सेवा जितेबाला करती आपण अनेक घटना दुर्घटना देखती केमती से मुहूर्त थाए विभिन्न प्रकार रोगी आसी था विभिन्न एमती थाए जे लोक मैंने निज बापा माँ को भी छाड़ी से स्थान में पलाउंट निज आत्मीय स्वजन को छाड़ी पलाउंट तो सेते बेले आपण जेतेबेले पाती से रोगी को कौन कठिन मुहूर्त देखी था रोगीटी आसिले कौन परिस्थितिर सामना करने को पड़े सेठी ताको परिस्थिति तो बहुत पड़े किंतु भगवान आमको से शक्ति देते से परिस्थिति मुकाबला कर लोक मान साहाय्य करवा कहीं आम गोटे दुईटा मो लाइफ रे मो भावे कम से कम 1000 लोक हे आज पर्यंत कैंसर हेले किए बापा को छाड़ी जाऊँगी किए माँ को छाड़ी एमती पिला भी छाड़ी जाती कि भाई मैंने भी छाड़ी जाती बहुत केस आसे सब बड़ डेथ हेले भी लोक आसते नापी एमती ये आसती किए नहीं कि पशे घा माँ स्मेल हो किए रखिए से जो से रोगी की आम सब इम्पोर्टाट दिव कहीं रोगी जो कष्ट पाते से कष्ट समय आम ड्रेसिंग करूँ आम आश्वासन देलु कि असहाय रोगी जिते सेवा कर कौन शिक्षा पाँच निजे कौन शिक्षा लाभ कर को कौन शिक्षा देवा समाज को वार्ता देवा चाहते जिते असहाय रोगी सेवा कर तो वार्ता ये कहूँ कि आम जो सेवा करुँ लोक सब धन बल जाऊँच निश्चित आज दुनिया केवल समस्ते चाहते कि धन उपार्जन करूँ भल चलू भल रु भल करूँ आज मो लाइफ रे मुझे देखुची जे ये जो सेवा लाइन पशिला मो परिवार केमती चलुची मुझे देखी जी तुम यही सेवा हूँ गोटे भगवान जी तुम भगवान काम कर भगवान आपण काम करेंगे निश्चय करेंगे तार कारण हूँ मुझे 2009 टू बेसी आदर आस्ते आस्ते पशिली मो पुओ को पढ़ाई मो पाखे अर्थ नाला स्टिल जड़े बाबू 15 मसीह मो पुओ को 1500 टंका आज पर्यंत दौरान किसी लोक मो आमर ये घर कल्याण नगर जड़े भाई अच्छा से आज पर्यंत मासिक सौदा भी दौरान इवन कपड़ा लते बहुत दिखते मुझे अन्य दिए से भी घर चलैबार कष्ट अच्छे आपणकर किंतु आपण घर कथा चिंता न करी समाज सेवा दिगरे ही लगी आज्ञा तेज जिते आम देखुचे जे एमती गोटे घटना आप कहतु जे जोटा कि बेसी प्रभावित करे आपन को एमती घटना आपन को जीवन में प्रथम गोटे करुणाकर जाना 2012 मसीह तांकर 3 पुओ थिले से छाड़ी बरंडार पकईदे पलि जाते यहाँ मु प्रथम कथा देखुली जिते से छाड़ी पलि गले बुढ़ी जो अवस्था थिला कपड़ा गोटे नाला जो अवस्था से समय कैंसर हॉस्पिटल परिस्थिति एवं तो बहुत चेंज है समस्त सहयोग अच्छी सरकार भी बहुत सहयोग कर से समय अवस्था भल नाला से समय जो अपेक्षा करी से रोगी की भल करैलु कम से कम 3 मास रखला बुली कथा आदे करी गाँ को लोक देपर पठेलु से देखिली जे किसी गोटे मन मोर एत चेंज है प्रकृति में भगवान आमको कौन पर पठे जन्म देइछन यदि जन्म देइछन आम किसी लोकों काम आसवा आ लोकंकर से लोकंकर काम करिया जे निहाती असुविधा थी निहाती तार सहयोग दरकार थी से आम पशिल से किसी मानसिक परिवर्तन हेली ना मु किसी करी अभिमन्यु बाबू आपण रोगी सेवा करती तेज रोगी आर संपर्क जो मैंने आसती आपण को केमती भाव यहाँ को ग्रहण करती आ मेडिकल कर्तृपक्ष आपड़ जेहेतु मेडिकल जाकि काम करुँच सेवा जोगाऊँच मेडिकल कर्तृपक्ष केमती ग्रहण कर प्रथम तो मेडिकल कर्तृपक्ष प्रोब्लेम होता कि मत संपूर्ण सहयोग कर समस्ते सहयोग न करते मुझे काम करें कहीं प्रत्येक क्षेत्र में मत सब गोटे रोगी के आनले रोगी के छाड़ी दे गले से सहयोग करती कहीं ये करती कि ना लोक अभिमन्यु करुच्ची किसी लोक से भरोसा अच्छी मो प्रति विश्वास अच्छे से मत संपूर्ण सहयोग करते एवं डॉक्टर टू कर्तव्य टू दीदी टू स्टाफ मान समस्त सहयोग थाए आपण दाह संस्कार कार्य करती तेबे अजणा व्यक्तिर शवदाह जितेबाला करती ये करने केमती प्रेरणा पाइले आपण प्रथमे केमती मन रे आसिला नहीं मु
शव सत्कार करी नहीं कि आम तो प्रथम जो कहूली 2 जनकर शव जो करूँ से गोटे बहुत खुशी लगी तापर आस्ते 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 लोकलोचन को आसला साईर जो मैंने गरीब लोक देते आम कलु एमती मेडिकल मुझे अटाच हेली 8-9 बेलू से जो केस गोटे आसती गोटे पुलिस प्रशासन कहे गोटे एमती डेथ अच्छी तार कहीं ना ठीक करदेव एमती बहुत केस आसे आमको इनफर्म पुलिस दिखती इवन आम ट्रली रिक्सा भी नहीं आम पोतीचु गोटे गोटे कालिया बोली जड़े रिक्सा वाला थे तार 3-4टा नहीं जीवु पोतबू तापर आज इलेक्ट्रिक चूल्हे पड़ूलु से बहुत आम कम कर प्रथम थर जिते शवदाह करते से आपण मन में कौन चलूला माने भय रोला ना टी घृणा भी लोक मन में रुहे सब कम करने समस्ते चाहते आपण मन में कि सेमती रही नाई नहीं प्रथम थर कला बेले तो प्रथम तो खुशी कलु जिते लोकटी असुविधा अच्छी ताकू नहीं जिते आम संस्कार कलु संस्कार कलापर लोक मान सहयोग किसी पैसा वाला से पैसा आम अनाथ पिला 100 को खाया देलु से जो खुशी मिलला तापर से भय आ घृणा भूलीगलु तेरे समाज और परिवार एक कथा केमती ग्रहण करते शवदाह कार्य करने कथा को परिवार तो ग्रहण प्रथम करू नथिले हाँ एबे भी मशाणी को जाइए शवदाह करवा परिवार निहाती कष्ट होता बहुत कष्ट भी पईचु राति भी आम दिने नहीं दिने केते केते राति आमको डाके आम जाइचु आउ से गला पर भी जो खुशीटा आम देखू जो खुशी आमको मिले से सबुठ सेवार गोटे हूँ आत्माशुति खुशी आत्मा गोटे शांति मिले आत्मतृप्ति वा शांति लाभ करते बहुत बहुत से कही हेनी भगवान को आशीर्वाद अच्छी कहीं से आमको से शक्ति न देते मैंने केवे अभिमन्यु दास बोलिकी आपण मैंने कहीपर कि मु आत्मा सब कहे जे गोटे अच्छी जोटा कि परमात्मार आशीर्वाद बापा माँ आशीर्वाद ये मानक थे आम एत बाट आशीर्वाद भगवान काम आम निष्ठार सहित कर तेज जो माने अनेक जगार बाहर जगार आसी था रोगी मैंने से सेवा आपण करती किंतु अनेक लोकों पाखे पैसा न थाए से केमिति जीवे घर को से व्यवस्था आपण कर दियंती केमिति करंती काम किसी बाध्यन व्यक्ति अच्छा कम को देख बहुत किसी माने बहुत अच्छा से माने आपन को विश्वास करती ब्लाइंड करती जे जहाँ को कहले कहीं आम मोर 2 दिन तले आम गोटे डेड बॉडी कलु आमको अन्य ठार कम पैसा टे पड़े जन को कहली माँ को श्राद्ध थे सी आणिक पैसा देते प्लस काली भी जनकर आमर गोटे केस थिला आम पठेलु आमर झारखंड स्वामी स्त्री जड़े बहुत असुविधा थे पैसा न चोरी ताकि भी 1000 टଙ୍କା मो पाखे अर्थ सत कथा कहूँ मो पाखे ना कि मन लोकंर विश्वास अच्छी जो समय जहाँ को जोटा कहले से आणती आ लोक सहयोग करती मुझे से जिते जार दरकार लोक मान सहयोग अच्छे बोले आम किसी लोक सेवा कर समस्त सहयोग अच्छी कटक बड़ मेडिकल एत बड़ मेडिकल रे अनेक रोगींकर मृत्यु होता है अनेक समय अनेकंकर एमती अवस्था थाए जे सेमाने डेड बॉडी नवाप भी पाखे पैसा न थाए आपण किंतु से समय शवदाह एठारे करैकी तांकु जीवापई मध्य व्यवस्था करई थांती आज्ञा ये सब संभव केमिति हुए आपण केमिति माने माने पैसा तो न थाए किंतु मन रे से साहस आणती आ लोक मानकु कहिले जे लोक पैसा देबे ए कथा आपणकर विश्वास केमिति आस्ता है इच्छा आपणकर इच्छा आपन जदि इच्छार सत कथा कहबी जदि आपणकर गोटे काम करिया कले इच्छा सच्ची अच्छी अच्छा 100% लोकन सहयोग रहइबो इच्छा और निष्ठा दुईटा आप रखिथे आप कौन जगह असुविधा हेनी आप जेकोसी आगू लोक बहुत लोक चाहती अभिमन्यु भाई आम चाहूँ देवाई पैसा आप गोटे फोन पे करूँ आकाउंट खोल मुझे भी क्या पाखर आने जी भी आज पर्यटन कही जदि तुम सहयोग कराची से जगह को आस से लोक को साहय कर आम सहीटा हो सी खुशी हे आम भी खुशी हो जितेबाला गोटे रोगिणा बापा माँ को पिला माने छाड़ दे पड़ाती से केमती अनुभव करती से स्थान में से समय तो बहुत दुख लगे आम बहुत जोगाजोग करूँ ता पुआपाई किंतु आज समाज एत खराब आड़ गला कि भल समय ना बहुत लोग अच्छा छाड़ी जाती आम चेष्टा करूँ बुझापी किंतु समाज एत टे तलू तल आसी गला बापा माँ को जे सेतिकी से बुझा शक्ति ना जे बापा माँ को बुझे नापाई कि से जगह आम से बापा माँ भाया सब स्नेह श्रद्धा दो आदर करूँ से आम पर भरोसा रखते विश्वास रखते अभिमन्यु बाबू आग अपेक्षा आप कौन देखुं समाज को जे सहानुभूति दया ये गुण अच्छी बढ़ी समाज रे ना कमी जाइए लोकों भीतर आउ से दया भाव ना सहानुभूति ना देखुं मो देखार अच्छी ना कहले आम केबे हेनी बहुत लोकंर सहानुभूति अच्छी दया अच्छी किंतु प्रकृत लोक पाखे पहुँच पार ना बहुत लोक अच्छा सेवा करने चाहते कहीं मुझे देखी बहुत लोक चाहती
ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଅଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇକି ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସେବା ଦେଖିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତେନି ସେଇଠି ମନୋବୃତ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୟା ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣ କହିବା କଥା ମାନବିକତା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ ଯଦି ସମାଜରେ 1% ମାତ୍ର ଏମିତିଆ ଲୋକ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମାଜର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି ଦିନ ଥିଲା ଆମେ କଟକରେ ଆମେ କେହି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସିଲେଣି ବହୁତ ପିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେଣି ବହୁତ ପିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ କେହି ଦେଉନଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦ୍ୱାରରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେଣି କିଛି ଲୋକ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳୁଥିଲେ ହୋଟେଲ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ଆଶ୍ରମମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦାନ ମୁଁ 2017 ମସିହାରେ 16 ମସିହା ସିଜନ 17 ମସିହାରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ ବଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅବିକା ଦିନରେ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ ହଉ କି ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗାନ ବଡ଼ି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଖୁସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କିଏ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ କହିବି ତ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉକୁ କାହିଁକିନା ମୋ ବୋଉଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା କମାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ବୋଉର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଝାଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ସେତେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାଇକି କହିଥିଲି ଭାଇ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ତୁ କରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଛୁଇଁନଥିଲି ମୁଁ ନିଜ ମାଆର କହିଥିଲି ତାପରେ ଛୁଇଁଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କଲି ବୋଲି ଆଜି ସେମିତି ମୋ ନିଜ ମାଆର ସିନା ପ୍ରଥମ ଥର କରିପାରିନଥିଲି ମାନୁଛି ସେ ସମୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ମାଆ ଝାଡ଼ା ସଫା କରିପାରିଲି ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ମୋ ବାପା ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା ନିଜ ନ ଖାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋ ବାପା ମୋତେ ବହୁତ ମାରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିଛି ବୋଉର ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେବା କରିପାରିନଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲି ଆଜି ସେମିତି କେତେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କରିପାରୁଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଆପଣ ବହି ପ୍ରେସ୍ ଅଛି ବହି ବାଇଣ୍ଡିଂ ବି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମ କହୁଥିଲେ କେଉଁ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କି ଏଇ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହି ତ ପ୍ରଭାବିତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ସେମିତି ବହି କାହାର ବହି ପ୍ରଭାବିତ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼ିନି ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି କିନ୍ତୁ ବହି ଯେଉଁ ବନ୍ଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା 2 ମସିହାରେ ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା ମୋର ବାଇଣ୍ଡିଂଟା ହେବ ଅଭି ତ ବେଶୀ ଆଶା ବଡ଼ି ଧରି ଯାଇପାରିବ ନା ବାଇଣ୍ଡିଂଟା କର ସେଇ ପଇସା ଯେତିକି ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ ସେ ବନ୍ଧାରେ କିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ବହି ବନ୍ଧିକି ବହି ପଢ଼ିକି କେବେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିଛି ବହୁତ ଆମର ସେବା ଆମର ମଦର ଟେରେସା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଛି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି ଇଭିନ୍ ମୋତେ ଦେଖିକି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦିନର ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ସମୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ବହୁତ ମୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ବାହାରିଲେଣି ବି ଏବେ ବି ବହୁତ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ ନାହିଁ କଟକର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସେବା ସଂସ୍ଥା ବାହାରିଲେଣି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଲେଣି କିଏ କେତେ ସେବା କରୁଛି ସେବାର କୌଣସି ଅମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେବା ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଏ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ କରିବିନି ଏମିତି କାମ ମାନେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମନରେ ଆସିଛି କେବେ ଆସିନି କେବେ ବି ଆସିନି ମୁଁ ଲାଇଫରେ 2ଟି ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପରିବାର 3 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ ବାପାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ମା ଆଉ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଇରେ ଜାଳିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବି ସେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଜୁଇ ସରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ସେଦିନ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଆଣିବା ଯାଇପାରୁନଥିଲି ବହୁତ ବି ସେଇଦିନ ତ ଘରେ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ମୋ ମନ ସେଇଦିନ କାନ୍ଦିଲା ତାପରଠୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୟା ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ପରିବାର ପରେ ଦେଖିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଏଇସବୁ କିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି ନା ମୋଠାରୁ ମୋ ପରିବାର ଠାରୁ ମୋ ସମାଜ ବହୁତ ଆଗେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବି ମାନୁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ଶୁଣିକି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ବହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ପଢ଼ିପାରିନି
वर्तमान युवक मैंने जो नुआ पीढ़ी आसुंच से केमिति प्रेरणा देवाक चाहिए आपण मु तो गोटे कथा कहबी तुम सेवा को भल पाओ आत्मार सहित नियो सेवा को सब समस्त तो लक्ष्य रोचे जे आम भल जगह को जीवु बड़ लोक हबू लाइफ को एंजॉय करूँ ता भितर समाज सेवा करवा तांका मन रे संभव लगुच आपण को किछि पिला अछंती करूछंती अछंती किछि नथले सेवा सेमती एमती हुंते बहुत पिला अछंती आत्मार सहित सेवा करछंती किछि लोक अछंती से निज एडवर्टाइज करंती निज प्रचार करंती किछि से माने आगु दिबा पई सपोज के राजनीति हो कि कोनोसी दिगर दिबा पई कोनोसी दिग नै कि लक्ष्य नै कि चल आपण मु सबले कहबी बिना लक्ष्य रे आपण सेवा करंतु बिना स्वार्थ रे आपण सेवा करंतु देखिबे आपण ऑटोमेटिक दिने ना दिने समाज पई गोटे उत्सव हो जाइतिबे अभिमन्यु बाबू आपण अनेक मंच रे सम्मानित होइछंती आज्ञा जेतेबेले ओटीवी सिटीजन अवार्ड आपण पाइथिले आज्ञा केमते अनुभव करथिले आपण प्रथम लाइफ रे से बेसी मु कहूतिली मोर सेतळकू व्हाट्सएप कोन मु जानि नथिली आज्ञा फेसबुक कोन भी जानि नथिली सिटीजन अवार्ड बोले केम सेठी मुझे जानिली जे गोटे सिटीजन अवार्ड मु पाइली से भी जानली सेवा भगवान देखुं भगवान देखले बोली मत एत बड़ा अवार्ड मिले कारण आज ना प्रचार होची से किसी प्रचार नथिला ना फोन थिला ना कौन जिनस किंतु ओटीवी से प्रतिभा को चिनी पारथिला से समय मु प्रथम पाइली धन्यवाद देवी केते खुशी अनुभव करथिले आ परिवार लोक केते खुशी हेतिले सेते बेले बहुत खुशी अनुभव करथिलु आ परिवार लोक बहुत खुशी हेतिले केना से गोटे लाइफ रे गोटे चेंज आसिला गोटे बड़ चेंज आसला कहना तो मुझे सिटीजन 16 पाई 19 भी संभावी पुरस्कार पाई से गोटे चेंज आसला जे मु बिना देखा बिना व्हाट्सएप बिना फेसबुक बिना ओडिशा सिटीजन पाई आगु को जीवा को ई अवार्ड केमिति प्रेरित कला आपण को बहुत प्रेरित कला कहीं सी गोटे मोर समाज रे गोटे परिचय सृष्टि करथिले प्रथम तो से गोटे परिचय सुले मोर सेठ होता मोर ना आगुरी अभिमन्यु भाई दास थे अभिमन्यु तापर अभिमन्यु भाई आस से गोटे ना चेंज है शबर शेष साथी अभिमन्यु भाई समाज गोटे स्वीकृति देला आपन को हमको देला सिटीजन अवार्ड पर देले जे समाज शबर शेष साथी अभिमन्यु भाई तेबे सम्मान पाइले काम रे किछि परिवर्तन आसे कि आपण जेतेबेले सम्मान पाइले ता परवर्ती समय काम रे कोन परिवर्तन आसिथिला आ ये सम्मान रो श्रेय काहा को दबा को चाहते आपण मोर काम तो परिवर्तन केबे आसीनी कहना मु चिराचिरित ढंग मु सबले चाहे मो जदि बहुत जगह एमती होइछि जे मोर सम्मान थिबो मु जाई पारेनी मोर आगे सबले काम कहना मोर सब लक्ष्य जहाँ पाई मु एपटा जाइछि सेटा को आगे तापरे जोटा सम्मान कहना सम्मान प्रथम सत कथा कही बहुत सिटीजन बहुत भल लगिला कि एबे से सम्मान आउ आग भाया से मत आउ माने लाइफ रे परिवर्तन कहना मुझे तो अलरेडी भावी नहीं जे लाइफ सेवाटा गोटे हूँ मला पर्यटन जे पर्यटन भगवान आमको सुस्थ रखिथे शरीर सुस्थ अच्छे से पर्यटन आम कर चलु समाज रे समाज सेवी प्रति दृष्टिकोणटा केमती हवा दरकार लोक मानकर मो जाने मत लोक मैंने भल रहा दरकार कहीं समाज को जी भल पाँच समाज प्रति जार कर्तव्य अच्छी समाज किसी जो मैंने समाज को आसी किसी भगवान को भी आशीर्वाद थाए केबे बाप माँ प्रथम सब कहबी गोटे आमर लाइफ मुझे जहाँ शिखी गोटे परमात्मा अच्छा बाप माँ ये दी जन तुम तांठू आशीर्वाद नहीं थो आउ सेवा को कर सेवा जदि कर लोक जब से सम्मान नदेवे सेवा को समाज सेवा को आगर एबे भी दौरान किसी दौना कि सब पॉजिटिव आम सेवा को बहुत भी लोक भल पाँच आपणकर काम को कई विरोध कर विरोधर सम्मुखीन जितेबाला होते से केमी पुणी सामना कर मु सब सामना बहुत विरोध होती मु भी निजे केमिति सामना करते ताको माने किसी सामना करेनी अच्छा मु केवल गोटे कथा भावे भगवान मते देइछन्ती गोटे कर्म मु तो निष्ठार करूची लोक काम है लोक विरोध करेंगे लोक काम है लोक हसबे लोक काम है लोक समालोचना करेंगे कि आम समालोचना पाई जे आम काम बंद करदे ना आम मन दुख करके सामना करवा तार प्रतिशोध नवा कि तार प्रति अहंकार नवा ना मु सब समस्त सम्मान दिए मु भगवान मत मु क्या बधे जीवन में पदे पदे क्या कहनी बहुत लोग कहते समाज रे वर्तमान समय कौन परिवर्तन देखा चाहते आपण आ समाज रे समाज सेवा को माने युवपीढ़ी केमती देखुंट ताकू माने समाज सेवा करने को आग्रही होउछंती ना आग्रह कमी जाउछि नहीं आग्रही होउछंती मु जा देखुची बहुत युवपीढ़ी माने आग्रही होउछंती कने आज खाली कटक भुवनेश्वर सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष रे बेले भी पूरा मु व्हाट्सएप फेसबुक न चले भी छोट मोबाइल यूज कले बेले बेले मुझे देखे आ कहते भी देखी बहुत लोक समाज प्रति कर्तव्य बहुत नेले किए कौटी नहीं पारे किंतु किसी युवपीढ़ी आसुँच आत्मार सहित समाज सेवा को सेवा कर नौ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ସମାଜ ସେବା କଲେଣି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉଟା ସେମିତିଆ ରୋଗୀ କିଏ ମିଳିଥିବେ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖରୁ କେମିତି ଆତ୍ମୀୟତା ପାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁପିର ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲି। ହଁ, ସେ ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା କମ୍ ସେ କମ୍ 18 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପଠାଇଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଥିଲେ ଜେନେରାଲ କେସ୍। ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ 24 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି ଥିଲେ ସେ କଟକରୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ କିଛି କଲା ପରେ ସେ ତାର ସତ୍ୟତା କହିଥିଲା। ସତ୍ୟ ପରେ ବୁଝିଲା କଟକ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ତାପରେ ତା ଭଉଣୀକି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମିଳେଇଥିଲି। ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ସେଇ ସମୟ ଅନୁଭବଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା। କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ପାଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହଜିଥିଲା ବାପା ମା ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମିଳିଲା ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ କେବଳ ଭଉଣୀଟି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ ଆତ୍ମହରା ସେ ଭଉଣୀର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରହିଲା କି ଭଉଣୀର ମାସକ ଭିତରେ ସେ ଭାଇଟି ଚାଲିଗଲା। କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ଭାଇ କି ଏମିତି ବୋଲି ମାନେ ସମ୍ବୋଧନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ? ବହୁତ ରୋଗୀ ହଜାର ହଜାର କାହାର ପୁଅ କାହାର ଭାଇ କାହାର ଅଭିଭାଇ କାହାର କାହାର ବାପା କାହାର ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସିରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଲୋକ କିଏ କାଳିଆ ଡାକେ କିଏ ଅଭିଭି ଡାକେ କିଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ ଡାକେ କିଏ ପୁଅ ଡାକେ କିଏ ବାପା ବି ଡାକେ। ବହୁତ ଖାଲି ଜଣେ ନୁହେଁ ନା ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆହା ପଦେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ପଦଟା ସେଇଟା ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ମୋତେ। ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ନେହର ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି? ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ମୃତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପ୍ରତି ଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଯେ କି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମେଡିକାଲକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ହସ ଫୁଟି ପାରିବ ରୋଗୀ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ସେଇଆକୁ ଆଗେ ରୋଗୀକି ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଦିଏ। ମୁଁ କୌଣସି ରୋଗୀକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଛି ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅପରିଚିତ ସେ ନୁହେଁ ତାର ଘର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ନେଉ ଏତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବାପା ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ। ଏମିତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବି ଖୁସି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ସିଂ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାର 2ଟି ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅ ବି ଥିଲେ। 6 ମାସ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଲା ତାର ଘା ଫା ବହୁତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଘରକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିନଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କହିଲା ମୋତେ ତ ସବୁ ସୁଖ ଦେଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଦିଏ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ଆଦର। ତାପରେ ମୁଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲା ବେଳେ ଶେଷ ଆତ୍ମା ଯଦି ସେବା ଭିତରେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ବି ମାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନ ହିଁ ଦେଲି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଭିନ୍ ଇଏ ସାନ ଭାଇ ବି ଶିଶୁର ବି ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ଆସେ ସବୁବେଳେ। ସେ ଦେଲା ପରେ ଡେଥ୍ ହେଲା। ତାର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ଏତେ ତ ମୋର କଲୁ ସବୁ କଲୁ ବାପା କଲୁ ମାଆ କଲୁ ଝାଡ଼ା ପୋଛିଲୁ ସବୁ କଲୁ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦିଏ। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ନା ଆର ଶେଷ ଆଶା ବି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ନାକ ଟେକିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ମାନେ କେମିତି ସାହସଟା ଆସେ ଆପଣ ଯାଇକି ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ ପାଏ ଆମେ ରୋଗୀକି ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ରୋଗକୁ ଆପଣ ରୋଗକୁ ବି ସେଠି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ରୋଗକୁ ଘୃଣା କର କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଆମେ ରୋଗକୁ କେବେ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଟିକେ କରିବାନି କାହିଁକିନା ରୋଗୀଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ସେଇମାନେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯାଇକି କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ ପଶିକି କାମ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାମଟାକୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର କାମ କର ଯେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ କାମଟି କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କର ଘା ବି ହେଇଥିବ ଏମିତିକି ଘାରୁ ପୋକ ବାହାରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇ ଡ୍ରେସିଂ କରନ୍ତି ଲାଗେନି ସେତେବେଳେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମନରେ କିଛି ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଭାବନା ନଥାଏ? ନାଇଁ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ପାଏ ଘୃଣା ଆଉ ଭୟ ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦିଏ କାହିଁକିନା ଆପଣ ମୁଁ ନାହିଁ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗୀକି ଭଲ ପାଇବେ ଘୃଣା ନ କରିବେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ କାମଟାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମ ସେ କର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଭଲ ଯଦି ପାଠକୁ ଭଲ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ ଭଲ ପାଠ ହେବେ
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ ସବୁ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ସେ କାମ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଇଭିନ୍ ମୋ ହାତରେ ଆମେ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହାତରେ ନେଉଥିବୁ ମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ହଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଉଥିବୁ, ଟିକେ ପାଣି ମାଗି ତ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ ହାତରୁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ବହୁତ କେସ୍ ବି ଅଛି। ଆମେ ନେଉଥିବୁ ହାତରେ ହିଁ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ଦେଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନା ସେ ଆଉ ନାହିଁ, ନେଉଥିବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତିକି ଦେଖିଲିଣି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତ ଆମକୁ ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ଆମେ ଘୃଣା କରୁନୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଏ କି ସେ ସମୟ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଦିନ କେଉଁଟା ଥିଲା? ମାନେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଅନୁଭବ ହେଇଥିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେଦିନ? କଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଫରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କାଲକାଟା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ନିଜର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମରେ ସିଏ ଚୋରି କଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାଣିନଥିଲି, ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିନି କି ଓଡ଼ିଆ ଭଲରେ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ବିନା ଦୋଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସେଇଦିନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଘର ଆଉ ଦୂର ପର ଯେ ବାପାଙ୍କ ଘର ମାଡ଼ ଖାଇବ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାହେଲେ ସେ ବାପା ମା'। ତ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ରାତି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଜାଗାରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସେଦିନ? ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଜଣେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ବାପା ମୋତେ ମାରୁଥିଲେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ହେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ମୁଁ କାମ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସେଇ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମା' ପୁଅଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲି, ସେଦିନ ବି ଟିକେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା। ତାପରଠୁ ମନ ଆଉ ଇଏ କରେନି, ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖ ହେଇନି କି କେବେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏବେ ଖୁସି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଅଛି? ମାନେ ଲୋକ ପାଖରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ସମାଜସେବା କରିପାରିବନି? କରିପାରିବ, ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଦିନ ଥିଲା, ଯୁଗ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଟଙ୍କା ତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ତା ମାନେ ଯେ ଆପଣ ସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଯଦି ଆପଣ ସେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ପାଖରେ କରିପାରିବେ ନା, ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କରିପାରିବେ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବହୁତ କାମ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ 4-4ଟା ଶବ ପଡ଼ିଦେଉ, କାହିଁକି କିଛି ଅଛି ବାଧ୍ୟ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ କରି ସେ କେତେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ଶବ ପଡ଼ିଲେଣି ଆପଣ? ସେଇତ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୋ ଆନୁମାନିକ 2000 ଉପରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଁ ପଡ଼େ ବୋଲିକି କେବେ କୁହେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେବାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଯିଏ ବି ପଚାରେ କହେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଏତେ କରୁନୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଏ କଥାଟା କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? କାହିଁକିନା ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିଛି ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାଏ, କିଛି ଆମର ଫାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ବି ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ମର୍ଚ ହାଉସ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୁଏ, ସେଠି କିଛି ନହେଲେ ମାସକୁ 5ରୁ 7ଟି 10ଟି କେସ୍ ଆସିବ ଯେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗରିବଟି ଅଛି, ତାପରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଦାବିଦାର ବି କେହି ନଥାନ୍ତି, ଦାବିଦାର ଥିବେ ବି ପଇସା ନଥିବ। ଗୋଟେ ଆମେ ପହରଦିନ ଗୋଟେ କଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଦାବିଦାର ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇ ଖୁସିଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କରିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଯେତେ କାମ ଆସିଲେ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ଆସିବନି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ? ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜସେବା କାମରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ଆପଣ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିଲେ, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା କହିଲେ, କିମ୍ବା କଟକର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ କି କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଉପରୁ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଅର୍ଥ କି କୌଣସି ସହଯୋଗ କେବେ ଆଣିନି।
केवल पुलिस प्रशासन हो तांकर सहयोग सबल अच्छी मेडिकल प्रशासन आचार्य हो कि आम एसपी हो तांकर सहयोग सबल अच्छी युवक मान समाज सेवा जोड़ापी कौन परामर्श देवे आप ये कहबी युवपीढ़ी मैंने आसतु समाज का काम को भल पातु समाज उन्नति सबले चेष्टा करूँ जी जोटी भी थाऊ किसी असुविधा ना आज तुम पाखर मेडिकल नतले गाँव में भी गाँव लोक साहाय्य करेंगे ताकू आराम निष्ठा सहित करूँ से कम को भल पातु देखिए समाज में बहुत उन्नति आसब जो युवक मैंने समाज सेवा करने आग्रही मन में आग्रह अच्छी किंतु से आसीपारूना से केमिति आरंभ करें समाज सेवा बहुत लोग देखते इच्छा अच्छी कि समय अभाव कि मो जानिए सेवार समय मूल्य बहुत थाए अर्थ अपेक्षा समय मूल्य भी बहुत थाए आ समय मूल्य हेले तुमको त्याग करिया पड़िबो यदि आपण त्याग न करि परिबे जीवन रे ताले कौन से काम करि परिबेनी आपण तो त्याग नहीं ताले निष्ठा नहीं तुम ऑटोमेटिक तुम करि परिबोनी समय निहाती दरकार यदि आपण पर अर्थ नहीं ताले हम किछि समय दियंतु मो पाखरे अर्थ नहीं कि मु समय दोउची बोली कि भगवान कोउटी ना कोउटी अर्थ जोगाड़ करि हेई पारुछि आजिकल युवपीढ़ी को आपण कौन वार्ता दे सतर्क करने को चाहिए एतिक कहि युवपीढ़ी मान को अनुरोध करुच्ची आपण सबले बापा माँ को मानतु जोटा कहती समाज में प्रथम गुरु जी आम जी जन्मदाता आम बापा माँ को प्रथम तांको मानिबा एवं तांको परिचालित ही आम काम करवा कि समाज उन्नति पाई आसीबा किसी सेतिकी जदि आम जहाँ को आम प्रथम गुरु मानते तांको आम श्रेष्ठ दे पारिबा ताले आमको भगवान से बड़ पवित्रता त्यादूर आम बहुत किसी समाज करिपरिबा यदि युवपीढ़ी खराब रास्ता न जानतु आज जमी युवपीढ़ी निशा टू आरंभ कर बहुत ये जाऊँच सेटा न है कि जदि परिचालित होती आ दुश्चिंता दुष्कर्म मान सांगरे रुहतुनि प्रथम करी सब श्रेय देवी बापा माँ का आदर्श ही चलूँ देखिए दिने ना दिने से पिला निश्चय भल हो आगू चलो आगू को भी समाज सेवा कर। अभिमन्यु बाबू जितेबाला आपण को किसी युवक आसिक कहती जे आम आपण को देखी प्रेरित होइछु आपण को सेतेबेले केमते अनुभव हुए अनुभव तो भल लगे बहुत भल लगे जहाँ पिला आसुचंती जदि मत विभिन्न अंचल लोक आसुथे आपन को जेतु जानिचंती जेतेबेले देखाउथबे कोनोसी आपण सभा समिति की जाउथबे केतेबेले देखाउथबे जेतेबेले आसी कहउथबे आपन को जे आपन को देखि आमे प्रेरित केमते अनुभव खुशी लगे बहुत लोग आसती भी मत बहुत माने आमर भी ब्रह्मपुर हो तालचेर हो बालेश्वर हो केन्दुझर हो जो मैंने आसी कट मो देखा कर अभिमन्यु भाई देख ସେଇଟା ପ୍ରେରିତ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇର को ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭାଇଟି ଭଲ କଥା ହେଇ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାରଟିଏ ଦେଖ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ କାମ ଆଦର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଯୁବକ ପାଖାପାଖି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେଣି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଆସିଲେଣି କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତିକି ବି ସଂଗଠନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର 2018-19 ଆରମ୍ଭ କଲେ किंतु बहुत लोग आसती समस्ते भी मत अभिमन्यु भाई बोली डाकती अभिमन्यु भाई मानती सम संगठन जो भी कर कटक हो ओडिशा सारा जो भी करती डाके मुझे जाए आ प्रेरणा मानिक बहुत लोग करुँच कम एवं बहुत जगह अच्छा सब पढ़ला बेले मत पचारती भाई एमती कौन कर मुझे मुझे थाए ना कहे ये कम एमती कर केतेबेले आईनगत प्रतिबंधक आसी था जितेबाला आपण शवदाह करने जाउछंती कि बहुत आसी आईनगत प्रतिबंधक गोटे दीटा केस लाइफ भी आसी किंतु केमिति पुणी सामना करन किछि नहीं सब से भगवान सबले मु कहछि आपण जदि निष्ठार करथिबे आपण से समय आसीबो सेमति समय आसीबो आईनगत असुविधा आसीबो समय आसीबो आईनगत सॉल्व से ही करिवे आपण किछि करिया दरकार नहीं कि आपण निष्ठार अछंती अबिया कहबी गोटे परिवार पड़िछि तांको समस्त थाई जे आसीबोनी इनफॉर्म दियाबो आसीबोनी 36 घंटा रही भी आसबे तापर कर भी ऑब्जेक्शन आसो कहीं आम सब एमती गोटे लाइफ कि भगवान आमको सेमती असुविधार पकई ना कौन एमती आपणकर अभिज्ञता रही आज पर्यंत अनुभूति भितर जे आपणकर जीवन मोड़ को बदल देला से घटना प्रथम तो कहबी मोर एक्सीडेंटा से तो गोटे प्रथम है द्वितीय कैंसर गोटे बड़ है आम घर से 4 जन डेथ हवा आउ जो घुह मुत काढ़ाटा मो मार मोड़ मोटे बहुत परिवर्तन होता से ही मो लाइफ रे बहुत परिवार को केमती गोटे पटे समाज सेवा गोटे पटे परिवार केमती समतुल करी आपण चलती रास्ता परिवार को मु तो बहुत अणदेखा करे लोक समत कहती आगे परिवार तापर समाज कि मु ग्रहण करेनि कहीं मु देखे मो परिवार ठार मो समाजटा बहुत आगे कहीं मो परिवार
मो भाई अच्छी बंधु अच्छी सान भाई मैंने अच्छा कि सी लोक पाक नगले किए आसो से मो प्राय सिचुएसन देखिकी बहुत समय परिवार को छाड़ी जाइए बहुत समय भी परिवार बहुत अशांत होती कि मुझे आसिले भी एवं भी मो पर कहूँ मोपाई मो परिवार अपेक्षा जेहेतु बापा माँ पर बापा माँ थी अबिका मो असुविधा है मो पुआ ता माँ को संभाली पार ये विश्वास मोर पूर्ण अच्छी से मुझे मोर अंत्य भी से पर मुझे कथा गोटे भी घरे कहे देख मत लाइफ भगवान गोटे बोनस लाइफ देते एवं चिंता कर अभिमन्यु दास तमर ना अभिमन्यु भाई आउ जनकर से बचन कही कि मोर लक्ष्य गोटे रही समाज अपेक्षा परिवार अपेक्षा समाज को बेस इम्पोर्टाट दूसरी पारिवारिक अशांति हुए हुए पुणी सल्व हो जाए बहुत हुए पुणी से सल्व कर कहीं प्रथम कथा कहि मो पुओ आ मो स्त्री की तांको सबू श्रेय देवी बापा माँ गला कहीं से सपोर्ट ना मुझे बाटे जापर था कहे तो स्वाभाविक कथा निश्चित राति आपण किए डेथ है आप कोकई बांधे राति 11 डाके आप गोटे शोथे डाके सी भी मोपाई मु गला सी भी डिस्टेंस सी विरक्त हे प्रत्येक दिन दिनचर्या केमती थाए अभिमन्यु दास प्रथम तो मुझे सकाल उठे 4:30 5टा भितर प्रत्येक दिन प्रत्येक घर बाइन घर थाए आम तो झाड़ फटे मारे तापर वाकिंग जाए वाकिंग आसला ठाकुर पूजा करे 9:30 हॉस्पिटल जाए हॉस्पिटल जो विभिन्न काम थाए भल मन थाए माने मॉर्निंग वॉक टा करंती निश्चित निश्चय केते जरूरी आपण भाबुचती मो जानियारे आजिर दिन पई समस्त पई एक्सरसाइज टा बहुत जरूरी कारण एथि पे आपण फिट अछंती सेवा करिया से करे बोली कि घंटा टाइम दिए बोली मु 24 माने जो घंटाटा आउ बाकी 23 घंटा मु पूरा सुस्थ रहे मो गोड़ 4टा ये गोड़ ऑपरेशन 4 थर डॉक्टर कही भी डॉक्टर शक्ति जहाज कही इन फ्यूचरटा बहुत असुविधा कि मुझे है 55 वर्ष भगवान मत किसी असुविधा आउ देना सब कम करुँच सीढ़ी ओल्ल पार गोटे गोटे ओल्ल मुझे 5 ताल सब नहीं पलि कहीं से देखिले आप फिट प्रत्येक दिन शरीर पे किसी ना किसी समय देवाक पड़ो घंटाटा से जो घंटा समयटा मु निज दिए से समयटार जदि फिट रही प्रत्येक मनीष को दरकार मो पाई नहीं समस्त मनुष्य प्रतिदिन घंटाए तुम एक्सरसाइज व्यायाम कर देखो तुम जीवन शैली गोटे परिवर्तन आसो निश्चय आसो जितेबाला अभिमन्यु आप मेडिकल रोगी सेवा करमती केतबेले फोन आसेनी आपण पत्नी हो कि पुओ पाखर फोन कि पुओ कहू बापा यहीटा दरकार पत्नी कहते घर को यहाँ आनबार अच्छी आपण पकेट्रे किंतु पैसा नथिबो सेतेबेले रोगी सेवार किसी एपट सेपट हुए ना ना केबे हुए इवन मु बहुत थर भी थरे नो दी थर नो मु घर लोक आनी इवन मो स्त्री की भी आनी थी थरे नो दी थर मु निजे केबे मो स्त्री के मु मेडिकल देखेनी आनी भी एसबी के आनी भी का थ्रोरु सान भाई सान भूणी कौन स्टाफ देखे मु कि पलि जाइए आचार्यर सरला मो कहले गोटे पिला कह छाड़देव जदि ना पैसा किसी सान भाई अच्छा व्यक्ति विशेष कहीदेवी अरे यहाँ टे दरकार घरे देदेव ये जो लोकों सपोर्ट कौन आप कहीं चाहते से धरतु पत्नी को लेकिन मेडिकल को आपण जनाशुना अच्छी आपड़ नहीं आगे डाक्तर को देखे नहीं घरे छाड़ दे पारते किंतु सेतेबेले एपटे रोगी सेवा करती पत्नी को न देखे कौन पे ना मुझे देखे जे मूलर कही मो परिवार अपेक्षा रोगी आगे मुझे मो स्त्री की नहीं देखे पारे ना कहीं मुझे तार से देखाए तू देखे दो मुझे जाऊँगी देखला मत फोन कर आसेनी कि मुझे चाहेनी जे मु सब गोटे कथा कहे ना मो परिवार अपेक्षा ता माने कि मो स्त्री पुओ को भल पाऊनी ना मुझे देखुनी दुख सुख साथ सब अच्छी कि जरूरी जोटा मो मु फील करे जे ना यहाँ मु न रही हो पार कि से जार मु रुए पत्नी अभिमान करती जे आमे जहाँ चाहूँ तुम दे पारुन कि आमे धरतु खुशी रहा चाहूँ जोटा कि आमको मिल पारुनी एमती अभियोग उत्तर कौन रखते आप किसी रखे कहीं आम सब स्त्री चाहती टे भल जगार खाइबा निश्चित इंडिया बाहर बुलवा कि जीवा कि टूरिज्म आम स्वप्न थाए कि आज पर्यटन मु तो एक प्रकार कहले ट्रेन बसनी कहले चले लाइफ रे थरे एवं हैदराबाद जाइए अच्छा कहीं मत कौटी भी समय भल लगे कटक छाड़ी कि मुझे जो कहीं माँ तुम जाऊँ जावाई पैसा दरकार बहुत लोग अच्छे आम टिकेट काटी बुले जाऊ फिर भी इच्छा न थाए आमर तो दुनिया हूँ मोर तो दुनिया हूँ हॉस्पिटल मो घर मो स्वर्ग से सब परिवार तो सब अच्छा इच्छा थी भी गोटे स्वप्न तक दिए पुओ बड़ है सी बढ़ेले तुम देख ना मु तो पारिनी मु तो से ना ओका जे मुझे तुमको कौट जगह आपण सेवा को देखिकी कौन कहे माने आपण बाहर सेवा कर पुओ को समय केते दियंती पुओ किसी अभियोग करे केबे
करे बेले बेले करे किंतु से केबे करेनी कि अभियोग करेनी कि कौन बाबा को असम्मान करेनी माँ जिते करे माँ को भी बुझे जहाँ बापा तो करना व्यस्त होनी मुझे आउ टिके रोजगार करे मुझे सब देवी अच्छा से जो आश्वासन पुओ दिए जहाँपर कि आश्वासन माँ खुशी जाए मुझे खुशी कौन अच्छे माने पुओ भी आपण समाज सेवा को बुझी पारिछे बुझी निश्चय बुझी सी कहे जे मु तुम भाया सेवा करें कि मुझे भगवान मत काली सका पैसा दिखती तुमको जमी लोक मैंने पैसा दूसरी तुम करुच सेमती तुमको से पैसा देवी कि तुम भाया करें अच्छा से निजे भी कही भल पिला नो डाउट भगवान एति आमको आशीर्वाद देती आज दिन में गोटे भल पिला बापा माँ को मिली सेमती सब बापा माँ को भल पिला मिलू पिला माने भी सेमती बापा माँ को आम तो किसी दे पारुनी आमर जन्मदिन न थाए हाफ पैंट गोटे चली जाए किसी बाधन व्यक्ति मते सान भाई मैंने जोता कि पैंट सार्ट दिखती मुझे आप मन में केवे शौक आसेनी मु भी माने भल पिंधिबी भल खाइबी भल जगार बुलवा को जीवी सब मन में आसेनी ना ना केवे आसीनी कहीं आसीनी मत तो भल लगे मत तो भल लगे ये कम से किए देते जी गोटे को बाबद अच्छा एवनी बहुत लोक अच्छा सका मर्णिंग वाक गला बेले बहुत माने आमर अच्छा किसी लोक अभी 5 टଙ୍କା रखता चिकेन नबू मुझे सत कथा चिकेन नी कौन रोगी दरकार से पैसा मुझे आनदेवी हॉर्लिक्स नहीं आसबी यहाँ नहीं आसी यहाँ नहीं आसी कहीं इच्छा न थे जे गोटे निजस्व मोर ये करवा बुलवा खाइबा पीवा होटेल जावा सेमती लाइफ मत भल लगे आप मेडिकल एत समय बिताऊँ वर्तमान समय केमती देखुं सरकार जो सब साहाय्य सहयोग जोगे दि जाऊँगी मेडिकल रे केते ठीक लगुच आपन को बहुत ठीक अच्छी आउ टिके हवा दरकार किसी औषध माने को क्षेत्र रे आउ आवश्यकता रहूची जे सरकार आउ किसी से जोगे देवार दरकार पड़े प्रथम तो हूँ लोक बहुत असुविधा होती प्रथम हूँ किसी धर कौन मेसीन अल्ट्रासाउंड हो सीटी स्कैन आर प्रोब्लेम टी रोचे प्रति से सरकार दवा कथा प्लस किसी आटेनांस जो लोक सहयोग करिया कथा रोगी आटेनांस से काउनसिलिंग रखा प्रति वार्ड गोटे गोटे काउनसिलिंग करिया कथा जे कि लोक को रोगी की काउनसिलिंग करने आ सब बड़ कथा हूँ प्रशासनिक स्तर में आउ टे स्ट्रिक्ट आचार्य हरिहर कैंसर इंस्टीट्यूट रे व्यवस्था को केमती देखुंत आपण मत आपड़ तो सका अनेक समय धरी प्रत्येक दिन जड़ित से आज्ञा अच्छा ठीक अच्छी कौन व्यवस्था खराब ना छोट बड़ प्रोब्लेम छोट छोट हुए सेटा तो सब क्षेत्र में हुए किंतु सेटा मो जानिए आचार्य आग अपेक्षा बहुत डेभलप कर डॉक्टर मानकर कर्तृपक्ष डायरेक्टर प्रशासनिक तरफ अच्छी प्रोब्लेम अच्छी ना बोलिकी केबे तो कही हेनी कि जहाँ किंतु करुँच कि जोटा कि नहले ये रोकी आज दिन में मो जानवर 10% लोक आउट ऑफ ओडिशा आसुँच क्या वेस्ट बेंगल पश्चिम कैंसर सेवा क्षेत्र में जी उपकरण रहा कथा से अच्छी कि ना आपण मत एवं प्राय अच्छी 90% अच्छी गोटे दीटा छोट मोट उचित समय काम करुच्ची सब जहाँ जंत्रपाति अच्छी मेसिनरी जिनस कम करुच्ची बेले बेले प्रोब्लेम हो पार किंतु बेले बेले रेडिएशन कथा अभियोग आसता है जे आज्ञा लोक अपेक्षा करिया पड़ुछि मेसिनरी जिनस हुए किंतु जहाँ इंटेंशनाली कई केबे करंतिनी कौन रोगी हारासमेंट करंतिनी मुझे फिल करछि आमे तो डेस्टिच्यूर को करूछु जे अपरिचित लोक डॉक्टर जी सहानुभूति रोगी भी अच्छी सेमती सब डॉक्टर आपण जेतेबेले जने अपरिचित रोगी को लेकिन डाक्टर पाखक जाती डाक्तर व्यवहार केमती थाए आपन को आ से रोगी प्रति केमती व्यवहार करते भल थाए भल थाए से आमर डिस्ट्रिक्ट आमर कर्तव्य हो कि सुपरिटेडेंट हो समस्त बहुत इम्पोर्टाट दिखती मु एसी अपेक्षा आचार्य को बेसी कहबी कहीं गोटे रोगी प्रति सतर्कता और बहुत किसी अच्छी माने दायित्व मैंने अच्छी आम सहयोग करूँ आ बाकीटा सब से करती जदि आज अभिमन्यु दास सेवा न करूँ समाज सेवा न करूँ कौन करूँ आज मुझे गोटे से बही बंदाड़ी होगी रही था कटक गोटे जो मुझे बही बिकिया जाऊँगी बिकुली बुक सेलर अभिमन्यु भाई बुक सेलर ना था गोड़ भांगला गोटे बही बंदाड़ी की आसिली बुक बाइंडर समस्त बही बंदाड़ी से बही बंदाड़ी होगी रही था से घर परिवार की रही था किंतु भगवान गोटे आशीर्वाद आज एक्सीडेंट हुए माँ बापा एमती प्रोब्लेम हुए तांको आशीर्वाद कहीं सी न चाहिए आम के हॉस्पिटल माटी भी माड़ी न था से तो सब श्रेय दी ना अभिमन्यु दास से बाइंडर रही था माने बुक सेलर अभिमन्यु दास तापरे बुक बाइंडर अभिमन्यु दास तापरे समाजसेवी
अभिमन्यु दास। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु बाबू, आज आसिले आम पॉडकास्ट अधिक आलोचना कले और आपण जीवन कहानी विषय समस्त जनइले जहाँकि समस्त अनुप्राणित कर निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार समस्त, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तेज दर्शक बंधु आपने देखुले आज ओटीवी पॉडकास्ट रे मो सहित समाजसेवी कटक अभिमन्यु दास रही जीवन केमिति समाज सेवा उत्सर्ग कर से बाबद मन कथा को ओटीवी पॉडकास्ट रे बखाणुले। रोचु नमस्कार।